श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। Namaste. I am Dr. Neil Kulkarni, currently sitting in the holy city of Ayodhya, the birthplace of legendary king and the incarnation of Vishnu, Shri Ram. I decided to do this recording due to these incidents. This recording is of one prayer called Rama Raksha Stotra Mantra. Initially, I want to tell you only few things related to this prayer. This prayer is of the type stotra, which means glorification of the subject. Therefore, this prayer contains glorification of Shri Rama. The glorification is associated with devotion or Ishvara Pranidhan, which is the highest level yoga practice.
You can refer to my Ishvara Pranidhana Sutrani to understand this subject. Now, this is not just a stotra prayer. If you read this prayer or study this prayer, you will find that this prayer is called Rama Raksha Stotra Mantra, which means this prayer contains mantra, and the mantras are of two types. One is the meaning mantras and the other ones are sound mantras. In this particular prayer, the bija mantra called Ram, which is as powerful as Om, occurs number of times. Without going into details of the bija mantra Ram and what it does, I would like to give a homework for a serious student to see how many times Ram appears in this prayer. The word Rama itself contains this bija mantra. The next thing which I want to tell you is the mystical significance of this prayer. This prayer is not a composition of a poet. This prayer is revealed to one sage called Buddha Kaushika. And in that revelation, Buddha Kaushika gets a dream. And in that dream, Bhagwan Shiva is narrating this prayer to his consort, Shri Parvati. That means this prayer is told by Shiva to his consort, just like Bhagwan Krishna is telling Bhagavad Gita to Arjuna. Thus, this prayer is a direct word of a divine entity. The significance of getting this prayer in a dream form appears in the yogic literature. Buddha Kaushika writes down this prayer as soon as he wakes up. The last thing which I want to tell you is the final verse of this prayer called Rama Rameti Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. In this particular verse, which is the concluding verse of this prayer or mantra, Shiva is telling his consort that this prayer is extremely important and it is like singing Vishnu Sahasranam. Vishnu Sahasranam is the guidance given to Yudhishthir after the victory in Mahabharat war by the sage Bhishma. Anyway, just to conclude this speech, Ramaraksha Stotra Mantra contains mantras, extreme melodies, mystical significance, and it is the word of God. And it contains the Falashruti, that is what is obtainable by
devotional and sincere and correct singing with correct pronunciation of this prayer. Many thousands have benefited, and that is why this prayer became so popular in the Indian community. Now I will sing this prayer to my ability, and you can enjoy the listening or try to learn. Namaste. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Ramachandraya Namaha. Asya Shri Rama Raksha Stotra Mantrasya Buddha Kaushika Rushihi Shri Sita Ramachandro Devata Anushtup Chandas Sita Shakti Shrimat Hanuman Kilakam Shri Ramachandra Prityarthe Shri Rama Raksha Stotra Mantra Jape Viniyogaha Atha Dhyanam Dhyayedajanubahum Dhrutasharadhanusham Baddhapadmasanastham Pītam Vaso Vasanam Navakamala-dalasparadhinetram prasannam Vamankarudha Sita Mukhakamala-milalochanam Niradabham Nanalankara-deeptam Dadhatamurujata Mandanam Ramachandram Iti Dhyanam Charitam Raghunathasya Shatakoti Pravistaram Ekaikamaksharam Pusam Mahapatakanashanam Dhyatva Nilotpalashyamam Ramam Rajivalocanam Janaki Lakshmanopetam Jata Mukutamanditam Sasituna Dhanurubana Panim Naktam Charantakam Swalilaya Jagatratum Avirbhutamajam Vibhum Rama Raksham Pathet Prajna Papagnim Sarvakamadam Shiro me Raghavah Patu Bhalam Dasharathatmaja Kausalyeyotrishau Patu Vishwamitra Priyashruti Ghranam Patu Makhatrata Mukham Saumitrivatsalaha Jivvam Vidyanidhih Patu Kantham Bharatavanditaha Skandhau Divyayudha Patu Bhujau Bhagneshakar Karau Sitapatih Patu Hridayam Jamadagnyajit
मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशः कटी पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभुः उरूरघूत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ बिभीषणश्रीदः पातु पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् सचिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योमचारिणः छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगच्चैत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः वज्रपैंजरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने रामरक्षाम् इमां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभुः तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ क्षीरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मदां रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघूत्तमौ आत्तसज्जधनुषाभिषुस्पृशौ अक्षयाशुगनिष्वङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणौ अग्रतः पथि सदैव गच्छताम् सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन्मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघूत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभः श्रीमान् अप्रमेयपराक्रमः इत्येतानि जपन्नित्यं
मद्भक्तश्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नरः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् आजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभियता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे
हो राम मामुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। इति श्री बुधकौशिकविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम्। शुभं भवतु शुभं भवतु शुभं भवतु। श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। ओम शांति शांति।